Just one moment on the road and young life is gone forever. In tragic accident near Dona Paula, a car collided with a motorcycle carrying a two hotel staff. A 23-year-old Diksha Pawar lost her life while another person remained critically injured. The impact was severe, throwing both the rider onto the ground. They were rushed to the hospital, but Diksha couldn't survive. Change in seconds. Drive responsibly. Follow the traffic rules because someone somewhere is waiting for you to return home. For more details, watch this video and follow Goa Today 24/7. ॲक्च्युली ते तो स्पिडीन येयलो स्पिडीन येयलो आनी ते थिंगाच्यान भायर सरलो. हे यू टर्नाचेर तो घाप करून मारलो. अबाव 100 आसलो तो. घाप करून मारून थिंगा उडयलो तांकां. ते बाबडे खबर ना ते खंयचे ते सकयल पडले. ते हातचे पटी जावन पडले. ते तकलीचे ते रगत आसता पळय मेन रगत ते सकयल भायर पडलेले. गाडीच दिसतली ती इतली फुडें गेला. तो इम्पॅक्ट स्पीड आसतलो कितलो तो पळय. भायर टायट आशिल्लो टायट ना तो खबर ना. बॉडीची इतली वयरच्यान सकयल पडली की तो इम्पॅक्ट स्पिडान काडटा. ओके के एरियानो रेस ट्रॅक म्हळ्यार टेस्ट गाडी आनी खूंय घेताय हांगा रेस मारताय. इले कडेन पळयता ते जंक्शनान एक्सिडेंट आहात. म्हयन्या 2 म्हयने एकदा एक्सिडेंट आहात. आतां हें जालें ते एक्सिडेंट हितून कांय चुकी नासली हेंचे फस्ट टर्निंग आहलो तो स्पोर्ट्स बायक मारला म्हणल्यार मिनी कुपर. तुमी विचार करचे गाडी कितलो फुडें पावला. बरो